Let's watch TikTok. Today I am gonna watch anime shorts on TikTok. Subscribe me if you are not. Why is there only JJK? গোজোর মৃত্যুর কথা শুনে যারা বেশি খুশি হইছো না তাদের জন্য আমি একটা কথাই বলবো, だって君弱いもん。Okay, let's move to the next one. Not this again, fucks. मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है।